اچھی کو آمین۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک حضرات میں آیت مکمل کرا، قرآن اندے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واجروہن۔ اگر مرد حضرات مردانو اللہ پاک فرماندے نے تو انو اگر خدشہ پیدا ہو گیا ہے تو اڈی عورت دی بد دماغی نہ فرمانی دا، کہ رب دی بھی نہ فرمانے، خاون دی بھی نہ فرمانے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے انو سمجھاؤ، انو نصیحت کرو، انو تربیت کرو، اگر پھر بھی نہ مننے وَحَجُرُوهُنَّ، عارضی طور تے ناراض ہو کے بستر علیحدہ کر لو، پھر بھی نہ مننے، قرآن اندہ فی المساجع وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا کو تربیت لی پھر مارو، وَضْرِبُوهُنَّ، ڈانگاں نہیں پڑھنیاں، لتاں باواں پسلیاں نہیں توڑنیاں۔ ہاں اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھ دی، تلاوت نہیں کر دی، اگر اللہ ان دے رسول دی نافرمانی کر دیئے، پھر تربیت واسطے چہرے تے پھر بھی نہیں مارنا۔ آمینہ دے لال فرمان دینے چہرہ چھڑ کے تربیت واسطے پورا کو مارا جیا، وَضْرِبُوهُنَّ تربیت واسطے، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ۔ حضرات گل سنو، ساڑھے علاقے اندر ساڑھے پنڈا شہران جے بڑی نماز نہ پڑھے کوئی گل نہیں، روزہ نہ رکھے کھلی چھٹی، تلاوت نہ کرے پھر بھی نہیں پوچھنے، جے کپڑے استری نہیں ہوئے توڑوں پھڑیا دڑب دڑب دڑب، جے سالن اندر مرچاں باؤتیاں نے توڑوں پھڑیا پھر کٹ دیتا، کپڑے استری نہیں ہوئے پھر ڈانگاں پھڑ لیاں، جتیاں پھڑ لیاں، پنڈا جبابے حکے دیاں نڑیاں پھڑ لیں دینے۔ حضرات گل سنو، پنڈا والے لوگ گنے تے ڈانگا مار دینے، امام کائنات فرمان دینے لوگو اپنی عورتاں بیویاں نو ایویں نجائز نہ مارو، ظلم نہ کرو، اے تو اڈے بدلے اپنے میکے چھڑے آئیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے میکے چھڑے آئیاں نے۔ اور اگلی گل سنو، قرآن آندہ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اگر تابع دار بن جان اللہ اور ان دے رسول دیاں خامدان دیاں، پھر کوئی دوجہ رستہ اختیار نہیں کرنا۔ حضرات نیک اللہ والیاں بیبیاں کون نے؟ خدا دی قسم دروے کھیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے، آپ حجرے اندر ستے ہوئے نے، بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سیدہ حالاں، اے سیدہ ختیجہ دی بہنیں، حضرات میری تیری زبان اندر نبی پاک دی شالی محترمہ لگ دیئے، اے بار آکے امی عائشہ نال گلاں باتاں کر دی پئی، میرے آقا دے کناں اندر آواز پئی، حضور جلدی نال تڑپ کے اٹھے نے، اٹھ کے میرے آقا فرمان دینے عائشہ اے میری اے عائشہ، اماں جانا دین جی سونیا، اماں جانا دین سونیا کی گلے تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے عائشہ انج لگ دائی جویں میری ختیجہ آ گئی ہوئے، میری ختیجہ آ گئی ہوئے۔ امی عائشہ دی سونیا او وڈیری عمر دی ختیجہ بڑے ورے گزر کے دنیا تو گیا، اے ختیجہ نہیں ختیجہ دی بہن حال ہے، اے ختیجہ نہیں ختیجہ دی بہن حال ہے، ان دی آواز اما ختیجہ نال مل دی جل دی تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے عائشہ ولا حالان دی آواز میری ختیجہ نال کتنی مل دی جل دی ہے۔ حضرات میں گزارش کرنا چاہنا ہے انج بندہ ہر ویلے انہوں یاد کردہ ہے جڑا ہر ویلے دل وچ وسن والا ہوئے، اور جنہ جیاں نال 4 دن چنگے گزرے ہون یاداں تے ہوندیاں نے۔ امام کائنات نظر نیویاں کر لیندے، اتانو سر چک دے، نالے آقا رون لگ جام دے، نالے فرمان دے واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی، واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی۔ امی عائشہ فرمان دیاں نے سونے او وڈیری عمر دی بی بی ہن
आला तो आला तुहानू बीवियां मिल गईयां अजे भी याद करी जांदे हो। मेरे आका फरमांदे ने आयशा खतीजा दे बतन चू अल्लाह पाक ने मैनू 4 बेटियां दा मुंह वेखना नसीब फरमाया। खतीजा दे बतन चू अल्लाह पाक ने 2 पुत्रां दा मुंह वेखना नसीब फरमाया। आका फरमांदे ने आयशा जदू मक्के वाले मैनू झुटलाया मेरी खतीजा ने मेरी तस्दीकां की दियां। मक्के वाले मार दे सन मेरी खतीजा जख्मां ते पाए रखया कर दी। मक्के वाले जुल्म कर दे मेरी खतीजा मैनू हौसले दिया कर दी। इमाम कायनात फरमांदे मेरा सर फट जांदा मैं करे आउंदा खतीजा अपना दुपट्टा फाड़ के जला के सवा ते राख बना के मेरे जख्मां ते फाए रखया कर दी। खुदा दी कसम बीवी दियां वफावां आमीना दे लाल याद कर कर के रोई जांदे ने। खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही शहीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह वजद विच आके मुहब्बत ना किया कर दे। और लोको काश मैं अम्मा खतीजा दे दुपट्टे दा ओ टुकड़ा हुंदा जिन्नू जला के आमीना दे लाल दे जख्मां ते रखया गया। काश मैं मदीने दा ओ पत्थर कैंकर हुंदा जिंदे ते नंगे पैरी नबी पाक तुरया करदे मैं रज रज के चुम्मिया करदा। हजरात जिन्हां जियां नाल 4 दिन चंगे गुजरे होण खुदा दी कसम फिर उन्हों याद भी ते कर कीता जांदा है। मेरे मुर्शद पाक मेरे पाक पैगंबर गमखार ते ताबेदार बीवी नू याद करते ने पे। हजरात अज मुल्क अंदर तुसी नित पढ़ते हो अखबार पढ़ते हो खुदा दी कसम दिल खून दियां शुरू होंदा है। मियां बीवी नालू वध के अच्छा रिश्ता और क्या हुंदा है। कुरान कह रहे रहमान कह रहे ने औरत नू मर्द दे सुकून लई रब ने पैदा कीता। मर्द औरतां दा लिबास औरतां बीवी खावन दा लिबास। खुदा दी कसम नित अखबार पढ़दे हो इतने बच्चियां दी मां 4 बच्चियां दी मां अपने आशना दे नाल मिल के उन्हें खावद नू जहर दे दी। तोबा मेरी अल्लाह खुदा दी कसम समुंदरी दा वाकया 6 बच्चियां दी मां आशना दे नाल मिल के खावद नू नशा दे के ज़िबा कर दिता है उन्हों दफन कर दिता। कई दिन बाद लाश मिली। हाय मेरे अल्लाह जदू अपनी बीवी बेवफाइयां ते उतर आए हजरात अपनी बीवी ना फरमानियां ते उतर आए फिर बंदा कहंदे ते इतमाद करेगा। और लोगों में गुजारिश कर रहे हैं खावदी ताबेदार बीवी जनती है खावदी ना फरमान बीबी जन्नत जाना ते दूर दी गल जन्नत दी खुशबू हराम है। नेक कौनी ताबे